light and the memories you had with your wife, sir. And sa iso-isab ng mga bata, and to the whole family ni Ma'am Ila, with sir. Pwede nato dumdumon ang mga karadyaw ng ato mga advices ni Ma'am, ang mga plano niya, ang mga pagpiyangga niya sa iso. This is an incredible hard moment to all of us. Manghinaot kami that we could take your pain away. Laong man, ang tanan may kinatuban. Ang tanan panghitabo may purpose o plano ng Ginoo. Paghibayo namo na may nahitabo ka, Ma'am Ella, our hearts were broken. Everybody in Cantila National High School, kaya na-shock na doon kami about Ma'am Ella. Kaya kadabo na mo hamok na tagbati, especially ako, hamok sakit, pero buzag. Pero na-shock na doon kami. Truly. Ipasa Diyos na lang natin ang lahat. Kahit ayaw natin, let us embrace the reality. Condolence to the family.